صباح الخير الناس الكل. ايبيزود 17 دي 3 minutes de l'innovation et de l'entrepreneuriat. اليوم باش نشوفوا ان سوجي تري تري تكنيك في الفينانسمون دي ستارت اب، فينانسمون دي l'innovation اللي هو لي زوبليغاسيون كونفرتيبل اون اكسيون، لي كونفرتيبل ديبت، لو فينانسمون ميزانين نسميوه كل شيء. علاش on a un recours à ce type de financement. En effet, une start-up c'est une valorisation. ولكن الفالوريزاسيون هذه elle est hypothétique. علاش؟ على خاطرها مبنيه على des éléments incorporels, notamment les brevets, notamment l'aspect innovatif, notamment le potentiel الكبير نتاع ستارت اب. دونك مربوطه بهذا، وكذلك زاد اللي ما فماش ان هيستوريك اليوم ينجم يخلينا نكونوا متاكدين من الفالوريزاسيون هذيك. دونك لو ديبا باش يصير برشا ما بين d'un côté donc l'entrepreneur lui-même et le financeur, le fonds d'investissement ou le business angel ou tout autre mode de financement. باش نحلوا المشكله هذه donc on a recours à un financement alternatif mezzanine. Ce sont les obligations convertibles en actions اللي هما باش يمكنونا باش نعملوا برشا حاجات في فرد وقت. الحاجه الاولانيه لو ديبا سور لا فالوريزاسيون نخليوه نجم نقولوا ناجلوه شويه ونخليوه هذه دون لو طون. Les obligations convertibles en actions, puisque la différence entre une action, c'est qu'elle a une maturité, elle a un temps, une durée de vie, elle a des événements. Donc, nous, des événements, suite à ces événements-là, tire une conversion de l'obligation, ou elle tire un remboursement de l'obligation. Donc, on a le moyen, dans le temps, نأجلوا موضوع الفالوريزاسيون ونخليوه مربوط اكثر فاكثر بالرياليزاسيون نتاع لا ستارت اب. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه زاد مشكل اخر ينجم يصير لنا اللي هو زاد كيف تري امبورطون، هو لا ديلوسيون دو لونتربرونور. احنا في ليفينمون هذايا نتاع لا بريز دو بارتيسيباسيون نتاع مثلا ان فون دامورساج ولا ان فون دانفستيسمون، ما نحبوش تصير ديلوسيون نتاع لونتربرونور، على خاطر لونتربرونور اللي بارتي انتيغرونت بارتي امبورطونت على الاخر في الفالوريزاسيون تاع الستارت اب. دونك لازم يقعد ديما ماجوريتير، ولازمنا ديما نخليو الفضاء باش يجينا مثلا ان نوفو فون دانفستيسمون باش يدخل معنا من بعدين في دي راوند اخرين نتاع فينانسمون. دونك لوبليغاسيون كونفرتيبل ان اكسيون تخلينا نجموا نحطوا برشا فلوس، ولكن من غير ما نعملوا ديلوسيون تاع لونتربرونور. معناها ديلوسيون تاع لونتربرونور، دونك نخليوه عنده اون بارتيسيباسيون انتريسونت اي امبورطونت معناها نتاع في الستارت اب نتاعو. حاجه ثالثه زاد كيف سي ان اليمون داجستمون دو بري. لاجستمون دو بري هذا ينجم يكون على اوس كيما ينجم يكون على باس. دونك ينجم يكون élément تاع انسنتيفز بور لونتربرونور، ولكن كذلك دو كوريكسيون دو بري اذا كان مالوروزمون لا ستارت اب n'a pas réalisé ses objectifs. هذايا في كلمتين لو رول تاع لوبليغاسيون كونفرتيبل ان اكسيون، لو كونفرتيبل ديبس في الفينانسمون تاع لي ستارت اب. بربي اذا كان فما دي كيسيون مرحبا بهم. حاجه اخرى زاد vous étiez très nombreux, plus de milliers de personnes à regarder sur Facebook et sur LinkedIn. باش تلقاو في كومونتير، في اول كومونتير زاد كيف الادريس نتاع الباج الجديده نتاعي. ندعوكم باش تدخلوا فيها في فيسبوك، على خاطر ça me permettrait d'avoir beaucoup plus d'amis. خاطر وصلت ل 5000 امي في الباج نتاعي، je ne peux pas l'étendre، دونك عملت une autre page. باش تلقاو الادريس على اول كومونتير بعد الفيديو هذا. دونك بربي ادخلوا وحاولوا معناها ادخلوا اعملوا لايك على الباج نتاعي باش تكونوا نومبرو ا سويفر مي فيديو. الى اللقاء، بسلامه ونهاركم مبروك.